So in 1874, he was sent by his father, Don Rafael, to Europe. So there were two primary reasons why he was sent to Europe. So first, we have for personal growth. Because his father believed that studying in Europe will enable Ibarra to immerse himself for European culture, to another culture, and to acquire knowledge about politics, philosophy, and others. So, di ba, somewhat pareha sila ni Sir Rizal. Kasi Rizal, kaskwela po siya sa asa man? Spain. Yeah, Spain. Now, so, and second one is for education. Because he believed that pursuing education to Europe would give him the knowledge and skills that would enable him to contribute positively to the Philippines. So in 1881, he returns to the Philippines. So, i-calculate pila man. How many years did he study in Europe? 7 years. So after 7 years, he returned to the Philippines, and that time, on the last day of October, there was a party held at Calle Anluague, or known now as the Juan Luna Street. That is the house of Don Capitan Santiago, or also known as his full name, Don Santiago de los Santos. He is the supposed father of Maria Clara. So in that day, during the dinner, so during the arrival of Juan Crisostomo Ibarra, so syempre, if gikan ka sa kanang dugay ka nawala, nga ibalik ka, di ba? Kanang, istoryaan ka. Marag, sikat kay ka sa imuhang lugar. Sikat kay ka, istoryaan siya. So everyone complimented and kanang welcomed Ibarra. But there was a person who discredit Ibarra's arrival. So who do you think it is? Lucky winner, si Miss Granada. Who do you think? Based on the introduction of the characters, who do you think it is? Si Padre Damaso. Okay, so that was Padre Damaso. So, upon Ibarra's arrival, he approached Padre Damaso because Padre Damaso, abi ni Ibarra na close friend siya sa iyang papa. Ano nakayon mo siya close friend? It's because katong bata pa siya, si Padre Damaso mo attend og mga dinner, mga party nga appeal po ng Ibarra family. So, mo to, pag-approach niya ni Padre Damaso, si Padre Damaso nga, wa siya kaila o kinsay Don Rafael, meaning, ang papa ni Ibarra. So, at that time, si Padre Damaso, natangtang na siya as pagka-parish priest sa town of San Diego. So, ang successor niya si Padre Salve. Nga natangtang man siya. He was removed by the authorities from being the parish curate of the town of San Diego. It's because naay kanang that is served as his punishment kay iyang gipa hukay ang labi sa papa ni Ibarra. Yan gipa hukay na naay ning sumbong sumoto natangtang siya. But that time si Crisostomo Ibarra wala pa siya idea og naon sa iyang papa or naaman ga siya idea nga namatay wa siya kabalo sa reason. So that time during the dinner, so si Padre Damaso ay the guest complimented Ibarra, di ba? Anya kanang the conversation centered on Crisostomo Ibarra. So everyone asked for kanang his travels abroad, education. But then gidiscredit ni Padre Damaso ang tanan ng mga compliments because si Padre Damaso atong time sa dinner was in a bad mood. Kaya na ang yang nadawatan nga part sa chicken tinola was
Unsa Shane? Okay, kana so bati ang kanang lain nga part yang nadawatan mo ng bad mood siya atong nga time. So, apa ay kanang even sa daghan nga mga insult ni Padre Damaso, magstay pa unta si Ibarra, nihangyo pa unta si Captain Tiago nga magpastayon siya pero nilakaw si Ibarra kay na bad mood siya. So during ay kanang pagkuan niya, paglakaw niya sa Plaza of Binondo padong sa iyang hotel, so ni-approach niya si Senior Guevara. Niingon si Senior Guevara, istoryaan ni Senior Guevara ang nahitabo sa iyahang papa. Si Senior Guevara nga, si iyang papa is giakusahan ni Padre Damaso of being a heretic and a filibuster. So what is your idea about the words what are your ideas about the words heretic and filibuster? Si Miss Badlan. So man ang heretic, so man ang filibuster. I don't have any idea about atong sa Call a friend. Filibuster. enemy of the church. Governor. Enemy of the government. A governor. Call a friend sa heretic. Dati. Heretic. RS. So it is church. Okay, so anong giakusahan man siya adto? Anong giakusahan man si Don Rafael of being a heretic and a filibuster? It's because Don Rafael refuses to attend confessions and other kanang mga mass rites na related sa church ba? Because kanang he believes in his own moral compass. Mao puning na ay personal grudge si Padre Damaso towards Don Rafael kay si Don Rafael well respected sa town of San Diego because he cares for his welfare and the people sa town of San Diego. Now, yan si Senior Guevara na gipusahan og heretic and being a filibuster. Nasamutan pa jud to nga accused kay si Don Rafael nakakita siya og bata na ginabit sa isa ka Spanish tax collector. So ni-intervene si Don Rafael kay syempre di siya ganahan nga bulihon og tamay-tamayon ang iyahang mga katawhan. So mo to pag-interfere niya, sila noon duha sa tax collector ang nanggiaway. So, unfortunately, natud niya ang tax collector niya. Kay nabagok ko ng ulo sa tax collector, which resulted of his death. So, mao to, he was arrested and kanang investigated adto. So, while he was in prison, giimbestigahan siya. Nya kani si Senior Guevara is kaning di ba? Ay giingon si sir na ang mga Guardia Civil kay dapig sa mga Spaniards, no? Pero kani si Senior Guevara, he is a kind lieutenant who kanang thoughtful pud kaayo. So to iyang tabangan si Don Rafael nga pagawas. Kanang hapit na pagawas si Don Rafael kay nabatay siya sa iyang cell. Kay tungod kay kanang tungod kay nasakit siya gunahuna sa iyang mga kaso nga nagpatong-patong niya. So next is we have the tale of Sisa. So Sisa is the mother of Basilio and Crispin. So kanang si Sisa, he is a woman who resided in the town of San Diego and he married to a gambler addict. So this is gambler, sugarol. So
kinsa man ay kaila nga kanang sugarol. Diba wala joy wala dili jud mo lambo ang pamilya basta nay sugarol. Kung kinsay mga hilig og scatter, bilangan na ninyo. So Narcisa or Sisa is the mother of Basilio and Crispin, and she is a poor and unlucky woman who is married to an abusive gambling addict. So kay dili man pud niya protektahan si Basilio o Crispin kay kulatahon man siyang bana. So si Basilio Crispin nisod og pagka sacristan sa church. And then they work sa church with a minimum wage para lang na mahatag sa ilahang mama. So during 1881, on All Saints Day, Sisa cooked a dinner for her sons, but only for her husband to come by and eat most of it. So she was shocked when only Basilio came home. And Basilio told her mother that Crispin was left at the parish house due to being accused of stealing money from the church. So si Crispin, mo ni ang younger brother ni Basilio, kasi Basilio man ang panganay. So, giakusahan si Crispin o pangpangawat sa kanang offerings bitaw sa church. So, mao to, basta baya og mo sana ay mo tipad bitaw ka, like dili ka og mo dinay ka sa imuhang sala kay mas kulatahon ka sa priest. So the following day, Sisa went into town to fetch Crispin, only to find out nga si Crispin kuno nawala. And then, the Guardia Civil told Sisa nga nangita ni sa imong duha ka anak. So, nagdadali si Sisa kay nakuyawan siya kay basig bakitan si Basilio. Inguli siya sa ilaha. Pag-uli niya si Basilio na pud ang nawa. So, meaning, basically, nawa ang iyahang duha ka anak. So, adto na siya na nabuang o pamita. So, next we have the picnic. So, Ibarra saved Elias from the crocodile incident. So, di ba wala pa sa first nga event, wala pa nagkita si Ibarra o si Maria Clara. Kay tungod kay, nabadmod si Ibarra ni Padre Damaso. So, the following day, i-invite ni Ibarra si Maria Clara o picnic. Kaya rin po na sila moments silang duha. And then, among the guests present in that time, during the picnic kay ang four best friend ni Maria Clara, si Nenang, Senyang, Senyang, si Victorina, o si Senyang, Victoria, si Itay, o si Nenang, and their mothers and several Ibarra's friends. So, okay, so during the picnic, naay duha ka boatmen. Ang usa adto isa ka tigulang, ang isa adto isa ka kanang parehara po edad di Ibarra, which is Elias. And then they discovered a crocodile sa lake nga ilahang giikuanan. So kanang threatened by the crocodile, ni ambak si Elias kay aron patyon tong crocodile. But ako makaitong crocodile mo tong naman nakaahon si Elias, so nabalaka si Ibarra. So mo tong si Ibarra, nilokso po si Ibarra aron patyon tong crocodile. So adto ilahang first encounter ni Elias ug ni Ibarra. So another thing happened that time kay katong while nangaligo si Maria Clara ug gihang best friend, gilili sila ni Mother Salve. Onya, fourth, we have the school project. So Ibarra visited Piloso Potasio to consult him on his project. So who is Piloso Potasio gani? Si Pasiano. So kani si Piloso Potasio, ang nickname sa mga tao sa San Diego niya is
madman. It's because ang iyahang thinking ba kay lahi ra sa uban. Kanang bright kay siya ba nga mark to the point nga wala ni makasabot niya. Ngana, so moto. And then, di ba one of Ibarra's goal was to establish a school. Nga naman, nganong school man? What do you think is the reason? Nganong school out of all? Miss Palingkod. Ay, Sa? Nganong ang school? what do you think is the reason why Pero- Ibarra wanted to build a school? Ay, makalearn ang mga Filipino po. Ang Ay, karon maka-learn. learn. Ngano di ay, what is the status of the school, of the teaching during that time? What is the status? Given that kanang ang power kay nabilong sa Spaniards, right? So, kasi status din sa una sa school. Pancho? Wala? Miss Liko. Education, he highlighted the education since he was also dedicated to diba? Pag-study. No? So, during that time, the education was inferior by the kanang curriculum of the Spaniards, siguro. That is why he wants to incline na pod or establish education nga strong foundation nga Filipino na ang mo ring. Okay, thank you for that idea, Mrs. Liho. So, Ibarra, bisag, despite sa iyang naibawan about his father's death, kay ang papa po ni Ibarra, he kanang wanted to build a school. Papa ni Ibarra. Because, revenge was not in Ibarra's plans, bisag nakabalod siya diyon sa ka-injustice ang kamatayon sa iyahang papa. So, when he kanang visited the schoolmaster, kaning schoolmaster, he is a teacher whom Don Rafael supported. So, the schoolmaster told Ibarra about the unfortunate circumstances in San Diego surrounding education. So, ana ang schoolmaster na ang current classroom kuno sa mga estudyante is in the parish house. And the lessons are heavily monitored by the priest. And naay one time nga ana si Padre Damaso, nagmindong si Padre Damaso. Nga kani si Padre Damaso, isa siya ka Franciscan. When we say Franciscan, ang iyahang kanang kuandra center sa iyahang mission is so if isa ka Franciscan, ang center ang imuhang mission ra is kanang welfare sa mga tao. Pero if isa ka Dominican nga pare, imong center is education. So meaning si Padre Damaso as a Franciscan priest, iyang kanang mission ra is ang welfare sa mga tao. Dili siya mahilabot dapat sa education. So nay one time adto ana ang schoolmaster nga si Padre Damaso kuno mo interfere sa klase. O dili mo kanang participate ang mga estudyante, dili katubag aron madisiplina kuno dukdukon ang kamot. So di ba grabe ka kanang negative ang makuha sa ma-acquire sa mga bata. And then ana pud siya nga ang mga estudyante dapat mga kanang
Indio, dapat ra sila tudloan sa ilahang own nga language. Di ba makapangutan ta nganong gisakop ta pila ka years sa Spanish pero gamay ra tag na-acquire nga lang mga Spanish languages because sa una ginabawalan sila na mo mag-study og Spanish. So ang ilahang itudlo ra kuno sa ilahang own language kanang ilahang medium of instruction is Tagalog ra. So mao toy kanang hinanaing sa schoolmaster. So mao nang mas ni grabe pa ang desire ni Ibarra nga mag-build og school. Pero og mag-build ka gusto ka school daw, dapat ka mo mag-ask sa permission sa government o sa mga authorities na mga power aron permissionan ka og kanang patayuan ka og school. So, kinsa man, what do you think are the people nga kanang muhinder sa idea ni Ibarra nga magtayo og school? Oh, sige, magtawag si Father Damaso ang nihinder ni Ibarra. Last na lang. Last is the Feast of San Diego. So, during the Feast of San Diego, naisalo-salo ang gi-host si Crisostomo Ibarra. Uninvitedly, ning dong si Padre Damaso. And then, adto siya nang hasik og lagim. Adto during sa conversation, kay naibawaan naman ni Ibarra, magipahukay ang labi sa iyang papa, nagibalhin sa Chinese cemetery. Nga naman, so man na sa Chinese cemetery o Catholic cemetery. Sa una, ang Chinese cemetery, mga less nga, kuan ba, nasa low na kanang, mga low kanang, sa to? Yes? Low class, yes, mo'y kanang, i-recognize ang mga Chinese, so nasa low class. So ato gibalhin siya. Di ba nagsugo man si Padre Damaso og mga grave diggers aron ipahukay ang labi, ipatransfer sa Chinese cemetery. But then it was raining. And the grave diggers, ang cadaver kay bugat man, ang lawas ni Rafael, sumao to ilahang labay sa gi-throw nila sa lake. Sumao to nahibawan na ni Ibarra. Moto bisan pag naibawan na ni Ibarra kay kanang wala siya nag-revenge. Wala siya nagpanang revenge. So if mahibawan ninyo to after 7 years muli mo yan ingat to ang inyong parents. So unsay inyong bation? Ma-control ka mo sa inyong anger? Yes, Miss Third Zausa. If ikaw si Ibarra, do you think ma-control ni mo imong emotions? For the reason that you're not the same as the character Rizal made, so I as a human, so I can apply to myself that maybe I want revenge or siguro pinangay like sometimes okay na ba ang sa ito ba sakit ko muna yes ko na Okay, thank you, Mr. Joel. So, but despite everything na naibawan niya, wala siya nag-revenge. Iyang gusto is matupad ang plano sa iyang papa nga mag-build of secular school. When we say secular school, independent from or separate from the church. Okay, so mga ito na itabo. So, he hosted a dinner party Pesta sa San Diego, and then invitedly ni Dong gyapon si Padre Damaso, gabi kabagag now no. Unya moto si Padre Damaso during that dinner present silang like Ibarra, Maria Clara. Iyang giinsulto ang death situation sa iyang papa, giinsulto ni Padre Damaso. So that was the moment nga wala jud na pigilan ni Ibarra nga dongon si Padre Damaso og
i-stab unta sa neck. Pero, nadayon ba? Wala. If nadayon to, maunsa ka si Ibarra? Ha? Mapriso. Dili na noon madayon ang iyahang plano. So, ang resulta adto is na excommunicated si Ibarra. When we say excommunicated, wad-an siya rights sa authority na mo sod sa church, mo attend og mga mass rites, tanang activity sa church, wad-an siya og rights. So, na-excommunicated si Ibarra. Pero wala niya na dayon kay itabangan siya ni Senior Guevara. So, maorat po. Thank you, everyone.